কাটা হয়ে গেছে, এটা ভেজে রেখে দেব। হয়ে গেছে, ভেজে নেব। পুঁই শাকটা দিয়ে দেবো। ভালো করে ভেজে নেব। এখন জল দেব। জল দেওয়ার পরে লঙ্কা দেব। এখন আমি মাছ দিয়ে দেব। মাছ দিয়ে এখন আমি ঢেকে দেব। আমি তরকারিটা দেখবো। এখন আমি তরকারিটা সম্বরা দেব। এখন আমি তেল দেব, এটা দিয়ে सब्जी होए गए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।